उस वक्त को सोचो जब ना आसमान था, ना जमीन, ना सूरज, ना चांद, सिर्फ एक था, अल्लाह। ना कोई बोलने वाला था, ना सुनने वाला, सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी अल्लाह की कुदरत गूंज रही थी। वो वक्त आया जब अल्लाह ने अपनी मखलूकात में सबसे पहले नूर से फरिश्तों को पैदा किया। फरिश्ते गुनाह नहीं करते, सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं, हर वक्त, हर जगह। फिर अल्लाह ने पैदा किया जिन्नात को। आग से बनाए गए, तेज, ताकतवर, लेकिन आजाद इरादे वाले, जैसे इंसान होंगे। और फिर उन्हें बसाया गया जमीन पर। हां, जमीन पहले जिन्नात की बस्ती थी। वो यहां रहते, लेकिन फसाद फैलाया, खून बहाया, जुल्म किया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ इनसे जमीन को पाक करो। फरिश्तों ने जंग की, जिन हार गए। उनका लीडर इब्लीस, जो इबादत में सबसे आगे था, उसे फरिश्तों के दर्जे मिल गए। वो फरिश्तों के साथ इबादत करता था, इतना सजदा किया कि अल्लाह के अर्श के पास जगह मिल गई। लेकिन अल्लाह जानता था दिलों के राज। फिर अल्लाह ने फैसला किया, एक नई मखलूक बनाएगा, ऐसी मखलूक जो अपने फैसलों की खुद जिम्मेदार होगी। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, या रब, क्या तू उसे बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तस्बीह करते हैं? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने दुनिया की अलग अलग मट्टियों का एक मुरक्कब बनाया, कुछ काला, कुछ गोरा, कुछ नरम, कुछ सख्त। इसी मट्टी से इंसान का जिस्म बनाया गया। अल्लाह ने मट्टी से हजरत आदम का जिस्म बनाया। जिस्म बेजान था, ना आंख थी, ना जबान। फरिश्ते उस जिस्म को हर रोज देखते। इब्लीस भी देखता, लेकिन उसके दिल में तकब्बुर था। वो कहता, मैं आग से बना हूं, ये तो मट्टी का है, ये मुझसे बेहतर कैसे? फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी। जिस्म ने हरकत की, आंखें खुली, सांस ली, और पहला लफ्ज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। फरिश्तों ने हैरानी से देखा, वो जिस्म अब अल्लाह की तारीफ कर रहा था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। फिर फरिश्तों से पूछा, बताओ अगर तुम वाकई सब कुछ जानते हो? फरिश्तों ने कहा, हमें सिर्फ वही इल्म है जो तूने दिया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, इनको चीजों के नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने सबके नाम बताए। फरिश्तों ने तस्लीम किया कि आदम अलैहिस्सलाम को ज्यादा इल्म है। अल्लाह ने फिर हुक्म दिया, सजदा करो आदम को। सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका? इब्लीस बोला, मैं उससे बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया, उसे मिट्टी से। अल्लाह ने कहा, निकल जा यहां से, तू मलऊन है, कयामत तक तेरी लानत होगी। इब्लीस ने कहा, मुझे मोहल्लत दे कयामत तक। अल्लाह ने कहा, तू मोहल्लत पा गया, लेकिन मेरे खालीज बंदे तेरी बात नहीं मानेंगे। इब्लीस ने कहा, मैं उन्हें हर तरफ से घेर लूंगा, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और उनको गुमराह करूंगा। तेरा ज्यादातर शुक्र नहीं करेगा। यहां से शैतान और इंसान की जंग शुरू हुई। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में इज्जत के साथ रखा। उनके लिए हर चीज मुहैया की गई, मगर अल्लाह ने उनकी उनसियत के लिए एक हमसफर बनाई, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पासली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मोहब्बत और रहमत के निशान के तौर पर। जब आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो उनके सामने एक और इंसान था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी ज़ौज है,
تم دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون ہو۔ اللہ نے دونوں سے کہا، جنت میں سب کچھ تمہارا ہے، جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک پیڑ کے پاس مت جانا۔ مگر ابلیس نے وہاں بھی اپنا چھل چالو کیا۔ اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وسوسہ دیا، کیا میں تمہیں ایک ایسے پیڑ کا راز نہ بتاؤں جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا؟ وہ جھوٹ بولا، قسمیں کھائی۔ آدم اور حوا نے اس پیڑ کا پھل چکھ لیا، ان کا لباس اتر گیا، شرم کا احساس ہوا، وہ جنت کے پٹوں سے اپنے جسم ڈھکنے لگے۔ اللہ نے پوچھا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے توبہ کی، یا اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن کہا، اب تم زمین پر جاؤ، وہی تمہارا امتحان ہوگا۔ سوچو، ایک انسان جو جنت کا رہنے والا تھا اب زمین پر تنہا تھا۔ جہاں ہوا ٹھنڈی تھی اب دھول تھی، جہاں ہمیشہ سکون تھا اب تھکن تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آئے، مگر ان کے دل میں جنت کی یادیں تھیں۔ ان کا دل روٹا تھا، نہ وہ جنت تھی، نہ وہ سکون، نہ وہ روشنی۔ وہ جانتے تھے یہ سب کس وجہ سے چھینا گیا، لیکن اس غم کے بیچ بھی ان کے دل میں تھا اللہ کا ذکر۔ وہ سجدے میں گرتے اور کہتے، یا اللہ، میں گھڑتی کر گیا، میں بھول گیا، لیکن تو تو رحمان ہے، تو تو غفر ہے، مجھے اپنی رحمت میں جگہ دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، مگر وہ ہر انسان کا درد سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو روٹی زندگی کے بیچ بھی صبر سکھایا۔ ان کی زندگی ایک مثال تھی کہ انسان غلطی کرتا ہے، لیکن اگر دل میں توبہ ہو تو اللہ اسے پھر بلند کر دیتا ہے۔ آج بھی ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہر انسان کے اندر وہی پہلی کہانی چل رہی ہے۔ ایک طرف جنت کا بلاوا ہے، ایک طرف شیطان کا دھوکہ، ایک طرف تقویٰ ہے، ایک طرف ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ایک قصہ نہیں، ایک مشن ہے۔ تم کس طرف جا رہے ہو؟ کیا تم اپنی اصلی منزل یاد رکھ پائے ہو؟ کیا تم زمین کے امتحان میں اس جنت کے لائق بن پائے ہو؟ اور جب تمہارا وقت آئے گا، کیا تم اپنے رب سے وہی بات کہہ پاؤ گے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کہی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ؟ یا اللہ، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو دوستوں، یہ کہانی کسی اور کی نہیں، یہ کہانی تمہاری ہے۔ تم وہی آدم ہو اور تمہارے اندر وہی روح ہے جو اللہ نے خود پھونکی تھی۔ زمین پر زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ایک نئی زندگی بسائی۔ ان کے دو بیٹے ہوئے، حابیل اور قابیل۔ دونوں نے اللہ کے لیے قربانی دی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی کیونکہ اس کا دل پاک تھا۔ قابیل نے جل کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، انسانیت کا پہلا قتل۔ پھر اسے سمجھ نہیں آیا کہ کرے تو کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو ایک مردہ کوے کو دفنا رہا تھا۔ قابیل نے دیکھا، سیکھا اور اپنے بھائی کو دفن کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے دل میں نفرت ڈالے گا، لیکن تم انسان ہو، تمہارے پاس عقل ہے، ایمان ہے، تمہارے پاس اختیار ہے، حق یا گمراہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو صرف زندگی کا سلسلہ نہیں دیا، بلکہ علم، عبادت اور اللہ کا پیغام بھی پہنچایا۔ انہوں نے دنیا میں پہلا علم، پہلی رہنمائی اور پہلی نصیحت دی۔ وقت گزرتا گیا،
اور وہ لمحہ آیا جب حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی پوری ہوئی۔ فرشتے آئے اور انہیں دفن کیا۔ وہ دنیا کے پہلے انسان تھے اور پہلے نبی۔ ان کی وفات صرف ایک انسان کا انتقال نہ تھا، بلکہ انسانیت کی تاریخ کا ایک نیا باب تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی سے سکھایا، غلطی انسان سے ہوتی ہے مگر اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں۔ ہر گرا ہوا انسان دوبارہ اٹھ سکتا ہے، ہر گناہ کی توبہ ہے، بس دل سے کی جائے۔ ان کی کہانی میں سبق ہے، روشنی ہے اور ایک پیغام ہے۔ اگر گر جاؤ تو اٹھ جاؤ، اگر بھول جاؤ تو توبہ کرو، اور ہمیشہ یاد رکھو اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اسے سجدے کے قابل بنایا۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اصل وراثت، رحمت، علم اور انسانیت کا پیغام۔ اور یہ تھے پہلے انسان، پہلے پیغمبر، حضرت آدم علیہ السلام۔ ایک مثال، ایک نظام، ایک رہنما۔